नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण जय जगन्नाथ। जन्म ठारू आरंभ करिबा। कुंभ राशिर झियटी जेतेबेले प्रथम निश्वास निए सेतेबेले आकाशरे शनि ग्रह तृतीय दृष्टि रे थाए। वास्तुशास्त्र कहे से जेउ कोठरी रे जन्म निए सेही कोठरीर उत्तर पूर्व कोणरे एक नील परदा थिबा उचित। ताहा नथिले एही झियर समग्र जीवन रे एक अस्पष्ट अशांति रही थाए। शैशवरे से अन्य पिलांक भली कांदेनी बरं चुपचाप चारिपटे देखे। ज्योतिष अनुजाई कुंभ राशिर चिन्ह हेउछि जलवाहक, जेउ देवता अमृत बांटंती। तेणु एही झिय भितरे जन्मगत भावरे एक दाता रही थाए। किंतु विडंबना ताकू अन्य माने कंजूस कहंती, कारण से अर्थ देबाकू ना समय देबाकू ना बरं ज्ञान दिए। वास्तुर द्वितीय सूत्र कुंभ झियर पाठ पढ़िबा टेबुल कदापि पूर्व मुहरे रखिबे नाही। रखिले से बहिरू उठी जीवनर बही पढ़िबाकू बाहारी पड़े। एही झियर प्रथम विरोध 5 वर्ष बयसरे जेतेबेले केही तार खेलना अन्यकू देबाकू कहे। से कहे माइना एहा मोर, किंतु मु निजे देबाकू चाहिले देबी। एही छोट झियटी भितरे सेतेबेले ही आत्मस्वाधीनतार भावना आसी जाए। ज्योतिष कहे जदि एही झियर जन्मपत्रिकारे चंद्र कुंभ राशि रे थाए तेबे से बहुत भावुक हुए। हेले से भावुकता कांदरे नुहे बरं चुप रहिबारे प्रकाश पाए। बड़ हेबा परे लोक कहंती एते सुंदरी किंतु एते गंभीर। हाँ, एही गंभीरता ही तार ढाल। से बहुत शीघ्र लोकंकु बुझी जाए। 12 वर्ष बयसरे से मां को कहि देई थाए, मां तुमर सेही बौणी मिथ्या कहूची। किपरि जानिला? तार आखि डाहाणकु जाउची किंतु कथा बामकु कहूची। एही असाधारण पर्यवेक्षण शक्ति ताकु जीवन रे बहुत साहाय्य करे, किंतु बहुत क्लेश मध्य दिए। कारण से सबु मिथ्या देखि पारे किंतु सबु कहि पारे नाही। वास्तुशास्त्रर तृतीय नियम कुंभ झियर घरर मुख्य द्वार दक्षिण दिगकू नथिबा उचित। दक्षिण द्वार ताकू अधिक विद्रोही करिदिए, पूर्व द्वार ताकू संतुलित रखे। एही संतुलन ही तार चरित्रर सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंग। से न जानी पाश्चात्य दार्शनिकंक भली चिंता करे। तार पसंद माई एकाकी चलिबा, वर्षा देखिबा, रातिरे तारका गणिबा, अपसंद गपसप, मिथ्या प्रशंसा नियम बिना कारण। एही झिय यौवनरे पदार्पण करिबा पूर्वरु तार मनरे गोटे प्रश्न घूरी घूरी मरे, मु काहींकी एते अलगा। एहार उत्तर ज्योतिष दिए, कारण तू कुंभ, तोर बाहक वायु, तोर मालिक शनि, तोते केही बुझिबा पई तोर समय लागिबो। वास्तुर चतुर्थ नियम अनुजाई एही झियर शोइबा घरर खट दक्षिण पश्चिम कोणरे हेले से निरामय रहे। कारण तार शरीर रे वायु तत्व अधिक, ताकू पृथ्वी तत्वर स्थिरता दरकार। ईश्वरी कुंभ झियोटी स्कूल रे सबुठु बुद्धिमती होई न पारे, किंतु सबुठु अद्भुत अवश्य। तार डायरी रे प्रेम कहानी न थाए, थाए ब्रह्मांडर सृष्टि रहस्य। ज्योतिष अनुजाई धपरु 20 वर्ष बयसरे राहुर प्रभाव से इंटरनेट टेक्नोलोजी एवं विदेशी संस्कृति प्रति आकृष्ट हुए। वास्तु कहे तार अध्ययन कोठरीर पश्चिम कांथरे एक विश्व मानचित्र टंगाइबा उचित। सेतेबेले से जानिबो जे पृथ्वी बहुत बड़, तार छोट दुख बहुत छोट। एही झियर चरित्र रे सबुठु बड़ गुण माइन सत्यर अन्वेषण। से कौनसी धर्म, राजनीति किंबा व्यक्ति को अंध भावरे अनुसरण करे नाही। तार प्रश्न थाए काहींकी? जदि तुमे ताकू एमिति ही उत्तर देब, से तुम आड़कू अवज्ञारे चाहिब। वास्तुशास्त्रर पंचम नियम कुंभ किशोरीर घरे थिबा पानी टांकी केबे फाटक निकटरे नथिबा उचित। ताहाले तार बुद्धि रे अस्थिरता आसे। से जेतेबेले प्रथमे प्रेम रे पड़े सेतेबेले सेही प्रेम हुए एक आइडिया सहित। कौनसी छलना ना शरीर बरं तार मन काहारी चिंताधारा रे बंदी हुए। ज्योतिष कहे कुंभ राशिर महिला जदि काहाकू सतरे भल पाए, से तार समग्र ज्ञानकोश ता सामनारे खोली दिए। किंतु प्रतिदान रे जदि मिले अवज्ञा, तेबे सेई दिने राति के नीरव पत्थर होई जाए। एही नीरवता ही तार श्राप और वरदान उभय। स्कूल रे तार बंधु बहुत कम, किंतु सेमाने जीवन सारा रुहंती। से सेही झियो जाहाकू वर्षे परे देखिले मध्य कहि परिबो तू केमिति अछु, जेमिति काली ही देखा होइथिला। वास्तुर षष्ठ सूत्र एही झियर घरर पूजा कोठरी रे जदि शंख रखा जाए, तेबे तार आध्यात्मिक शक्ति जाग्रत हुए। से कौनसी धार्मिक आचार नकरी मध्य भगवानंक निकटतम अनुभव करे। तार प्रार्थना हुए मोते सत्य देखिबार शक्ति दियो, एवं एही प्रार्थना सतरे फलित हुए। 18 वर्ष बयसरे से देखे माइनस किपरि लोके मिथ्या मास्क पिंधि थांती। से भावे माइनस मु केबे एमिति मास्क पिंधिबि नाही, किंतु जीवन ताकू सिखाए केबे केबे मौन ही सबुठु भल मास्क। ज्योतिषर एक गुरुत्वपूर्ण कथा
कुंभ किशोरी जदि 16 वर्ष बयसरे कौनसी कला विज्ञान बा लेखा को आपणाए सेथिरे से पारंगम हुए, कारण एही समय रे बुद्धिर शिरा सबुठु सक्रिय थाए। 20 वर्ष बयसरे कुंभ राशिर महिला प्रकृतरे निजर परिचय पाइबाकू आरंभ करे। ज्योतिष अनुजाई एही समय रे शनिर महादशा आरंभ हुए। से घर छाड़िबाकू चाहे, बड़ सहर को जिबाकू चाहे, किछि नुआ करिबाकू चाहे। वास्तुशास्त्रर सप्तम नियम, जदि कुंभ युवती नुआ घरे रहे सेही घरर उत्तर द्वार खोला रखिबा उचित, तेबे से सठिक दिगरे यात्रा करे। से प्रथम थर पई स्वाधीन हुए, निजर रोजगार, निजर निष्पत्ति, निजर भूल। एही समय रे से बहुत संघर्ष करे, कारण से पारंपरिक चाकिरी बा जीवनशैली रे खाप खुआई हुए नहीं। ऑफिस रे ताकू कुहा जाए, तू अत्यधिक प्रश्न पचारुछु। से कहे, जदि प्रश्न न पचरा तेबे उत्तर किपरि पाइबी। एही उत्तर अनेकंकु व्यस्त करि दिए। ज्योतिष कहे, कुंभ महिला 22 वर्ष बयसरे एक टर्निंग पॉइंट रे पहुंचे। हुए तो कौनसी दुर्घटना, हुए तो कौनसी विश्वासघातकता, जहा ताकू सिखाए जे दुनिया सबुबेले निर्दय। वास्तुर अष्टम सूत्र एही समय रे तार घरर दक्षिण पूर्व कोण रे केबे भग्न वस्तु रखिबे नहीं। भग्न दर्पण ताकू मानसिक अशांति दिए। से प्रेम संपर्क रे बहुत सतर्क हुए। प्रथम प्रेम विफल हेले से वर्षे वर्षे एकाकी रही पारे, किंतु तार एकाकीपण दुखर नुहे, बरं आत्म आविष्कारर। से निजकू पढ़े, निजकू लेखे, निजकू चिन्हे। एही समय रे से बहुत भल कवि, लेखक बा वैज्ञानिक होई पारे। ज्योतिषर एक रोचक तथ्य, कुंभ राशिर महिला 25 वर्ष परे निजर सबुठु भल बंधुଙ୍କୁ भेटे। सेही बंधुता तार जीवन रे परिवर्तन आणे। वास्तु कहे, जदि एही महिला तार घरर मध्यभाग को खाली रखे, तेबे तार बुद्धि शतगुण तीक्ष्ण हुए। से सेही महिला जाहाकू देखि लोक कहंती, तार आखिरे किछि तो अछि, किंतु केही जाने नाही से आखि भितरे बहुत राति जागी कांदिछि। केवल से देखाए नाही। कुंभ राशिर महिला पई क्यारियर केबे केवल रोजगारर माध्यम नुहे, ताहा तार अभिव्यक्ति। ज्योतिष अनुजाई शनि ग्रह ताकू सेवा मार्ग को नहीं जाए। से भल डाक्तर, गवेषक, मानव संबल पेशादार, ज्योतिर्विज्ञानी किंबा स्वतंत्र लेखिका होई पारे। वास्तुशास्त्रर नवम नियम, कुंभ महिलार कार्यालयर टेबुल केबे दक्षिण मुहरे रखिबे नहीं। रखिले तार प्रतिभा दबी जाए। से 9 रु 5 चाकिरी रे बहुत शीघ्र विरक्त होई जाए। तार दरकार थाए स्वाधीनता, हेले आर्थिक दृष्टिरू से सबुबेले सतर्क। ज्योतिष कहे, कुंभ महिला पाखरे सबुबेले एक रिजर्व फंड थाए, कारण से जाने काली कौन हेब। वास्तुर दशम सूत्र, तार घरर उत्तर पश्चिम कोणरे एक नीलरत्न रखिले आर्थिक स्थिरता आसे। से बहुत भल योजनाकारी, किंतु बेले बेले से अत्यधिक दाता होई जाए। गरीब बंधु को शेष पैसा भी देईदेब। एथिपाई तार बापा ताकू बोकुणी बोली कहंती, हेले से बदले नाही। क्यारियर रे से प्राय 30 वर्ष बयस रे प्रथम सफलता पाए। एहा पूर्वरु अनेक विफलता देखे, किंतु प्रति विफलतारु से किछि ना किछि शिखे। ज्योतिष अनुजाई कुंभ महिलार 32 वर्ष बयस रे बृहस्पतिर कृपा हुए। सेतेबेले से अचानक एक बड़ सफलता पाए। वास्तु कहे, जदि से तार घरर पूर्व दिगरे एक स्फटिक रखे, तेबे तार बुद्धि आहुरी तीक्ष्ण हुए। से केबे बहुत बड़ पदवी पाई धाए नाही, कारण तार लक्ष्य पदवी नुहे, काम। से जेउ काम करे ताहा उत्कृष्ट करे। तेणु बहुत कम समय रे से तार क्षेत्र रे जनाशुना होई जाए, किंतु तार नाम हुए सेही महिला जी चुप रही काम करे, किंतु फल बहुत बड़ दिए। कुंभ राशिर महिला पई प्रेम एक दार्शनिक अनुभूति। ज्योतिष अनुजाई से केबे शारीरिक सौंदर्य पई प्रेम रे पड़े नाही। से पड़े बुद्धि, विचार एवं नीरव बुझामणा पई। वास्तुशास्त्रर 11 नियम, जदि कुंभ महिला विवाह परे घरर वायु संचार ठीक रखे, तेबे तार दाम्पत्य सुखी हुए। विवाह क्षेत्र रे से पारंपरिक पद्धति को प्रत्याख्यान करि पारे, किंतु बापा माँ चाप पकाइले हुए तो से थरे मना करबाकू असमर्थ हुए। फलरे तार प्रथम विवाह विफल होई पारे। ज्योतिष कहे, कुंभ महिलार प्रकृत विवाह 30 परे हेला भल, कारण सेतेबेलकू से निजकू जानी थाए। वास्तुर 12 सूत्र, तार वैवाहिक कोठरी रे केबे लाल रंग अधिक नथिबा उचित। लाल रंग ताकू अधिक आक्रोशी कराए। से जेतेबेले स्वामींक सह तर्क करे, सेतेबेले स्वामी भाबंती ए मोर विरोध करुछि, किंतु से विरोध करे नाही। से केवल तांकू चिंता करिबाकू सिखाए। कुंभ बहु केबे सासुंकू मना करे नाही, किंतु निजर मत रखिबारे कुंठाबोध करे नाही। एहा अनेक परिवार रे ग्रहणीय हुए नाही।
କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭ ମହିଳାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ, ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ପୁରୁଷ। ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶିର ପୁରୁଷ ତାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ଦାୟୀ। ସେ ପିଲାକୁ କେବେ ମୋର ବୋଲି ନ କହି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ବଢ଼ାଏ। ତାର ସନ୍ତାନ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ପିଲାଟି କହେ, ମା ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବାନ୍ଧ। ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ମା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। 40 ବର୍ଷ ପରେ କୁମ୍ଭ ମହିଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ 42 ବର୍ଷରେ ଶନିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଦିଏ। ସେ ଆଉ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ରୋହ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ସତ୍ୟବକ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ତ୍ରୟୋଦଶ ନିୟମ। ଏହି ବୟସରେ ତାର ଶୋଇବା ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହେଲେ ଭଲ। ତାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହ ଲଢ଼ିଛି। 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଏ। ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ, ପଶୁ ଆଶ୍ରୟ, ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସବୁ ତାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, କୁମ୍ଭ ମହିଳା 55 ବର୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁ ପାଏ। ସେହି ଗୁରୁ ତାକୁ ଶିଖାଏ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ପାଅ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନିଏ। ବାସ୍ତୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସୂତ୍ର। ତାର ଘରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ଏହି ବୟସରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, କାରଣ ତାର ଆଖିରେ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଲୋକେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ଶାନ୍ତ କିପରି? ସେ ହସି କହେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖି ସାରିଛି। 60 ବର୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖେ। ସେ ଲେଖେ, ମୁଁ କେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସତ୍ୟ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମ ଦେଇଛି, ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରେମ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଶେଷ ନିୟମ। କୁମ୍ଭ ମହିଳାର ଘରେ କେବେ କଳା ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ନଥିବା ଉଚିତ। କଳା ତାକୁ ଅବସାଦ ଦିଏ। ନୀଳ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ତାର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାର ଚରିତ୍ର ଏକ ମହାସାଗର ଭଳି, ଉପରେ ଶାନ୍ତ, ଭିତରେ ଜ୍ୱାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମିତ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବି। ଯଦି କେହି ତାକୁ ଥରେ ଠକେ, ସେ କେବେ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଚିର ନୀରବତା ଦିଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚଦଶ ନିୟମ। ତାର ବସିବା ଘରେ ଯଦି ଏକ ନୀଳ ପରଦା ଥାଏ, ତେବେ ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୁଏ। ସେ କାହାରି ଅତୀତକୁ କେବେ ଜଣାଇ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅତୀତ ଥାଏ। ତାର ଚରିତ୍ରର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ, ସେ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହେ ତାହା 100% ସତ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାକୁ ମୁହଁଫୋଡ଼ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, କୁମ୍ଭ ମହିଳାର ମନରେ ସର୍ବଦା 100ଟା ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ 10ଟା କାମ ପ୍ଲାନ୍ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିସୋସିଏଟେଡ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ହଲାଇପାରେ। ବାସ୍ତୁର ଷୋଡ଼ଶ ସୂତ୍ର। ମାଇନ। ତାର ପଢ଼ିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେବେ ଜଳପାତ୍ର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଜଳ ତାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଶ୍ରୋତା। କେହି ତା ନିକଟରେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ସେ କେବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହି ଶୁଣେ। ଏହି ମୌନ ଶୁଣାଣି ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାର ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଗୁଣ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହୃଦୟ। ଗାଁର ଗରିବ ମହିଳା ତାର ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ସେଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ। ଗୁଣ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, କୁମ୍ଭ ମହିଳା ଭଟି ଭାଷା ଶିଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖେ। ଗୁଣ। ସେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ମିଥ୍ୟା କହି ସେ କେବେ 1 ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରେ ନାହିଁ। ଗୁଣ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ। ବାସ୍ତୁ କହେ, ଯଦି ସେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ, ଖୋଲା ବାତାସ ଦରକାର। ଦୋଷ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଦେହଶୀଳ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 10 ଥର ପରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୋଷ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବର୍ଷେ ଧରି କାହା ସହ କଥା ନ କହି ରହିପାରେ। ବାସ୍ତୁର ସପ୍ତଦଶ ନିୟମ। ତାର ଘରର ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ଏକ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିଜର କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ। ସେ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଦବାଇ ଦିଏ। ଫଳରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଫାଟିଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଉପାୟ। କୁମ୍ଭ ମହିଳା ଯଦି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ତେବେ ତାର ଦୋଷ କମିଯାଏ। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ମାଇନ। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ କମ୍ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶିଖେ, ନିଜକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାର ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ଏକ ରଙ୍ଗଧନୁ, ମାଇନ ପ୍ରତି ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ।
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅଷ୍ଟାଦଶ ନିୟମ ତାର ରୋଷେଇ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ହେଲେ ସେ ଭଲ ରାନ୍ଧେ। ସେ ରାନ୍ଧେ ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଯାହା ରାନ୍ଧେ ତାହା ଅମୃତ ସମାନ। ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ଅତି ଲଜ୍ଜାଶୀଳ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଉପରେ କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବକ୍ତା ଭଳି ଦିଶେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, କୁମ୍ଭ ମହିଳା କେବେ କାହାରି ମୁହଁରେ ନା କହିବାକୁ ଡରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନରେ ନା 100 ଥର କହିସାରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁର 19 ନିୟମ ତାର ଘରର ବଗିଚାରେ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଥାଏ ତେବେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ସମତୁଲ ରହେ। ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତରଳିଯାଏ। ଗଳିରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ମରିଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଗିଳି ପକାଏ। ସ୍ୱଭାବର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତାକୁ ଭଲ କହେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ଆତ୍ମ ଅବମୂଲ୍ୟନ ତାର ଶ୍ରାପ। ବାସ୍ତୁର 20 ନିୟମ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲେଖା ଥାଏ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ। ସମାପ୍ତିରେ ଆସିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏହି ଝିଅ ଓ ମହିଳା ସେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ବଢୁଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଅନ୍ତିମ ବାଣୀ, ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ କୁମ୍ଭକୁ ଜାଣେ ସେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପିଇପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଶେଷ ନିୟମ ତାର ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ଏକ ନୀଳ ପତାକା ଉଡ଼େ ତେବେ ସେ କେବେ ପରାଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଥର ହାରିଛି, ପ୍ରେମରେ, ଚାକିରିରେ, ପରିବାରରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଜିତିଛି। କାହାକୁ? ନିଜକୁ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳା କାହା ସହ ଲଢ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଲଢ଼େ ନିଜର ମନର କଳ୍ପନା ସହ। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥାଏ ତାର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ଜଳେ। ବାସ୍ତୁ କହେ, ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଘରର ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଏକ ନୀଳ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଝିଅ, ତୁମେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କର। ତୁମେ କେହି ନୁହଁ ଏବଂ ସବୁକିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।